मेघमाळारे शीघ्र आगमन करने जाउथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आम माने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य शुणिबार आमे सुजोग पाउछु। परमेश्वर आम को प्रतिदिन से तांको वाक्य आम सहित कथबार्ता होउचंती। प्रभु को धन्यवाद दिए ता सहित आपण समस्त को हृदय सहित धन्यवाद दिए, कारण आपण माने नियमित ए चैनल द्वारा प्रसारित होता कार्यक्रम गुड़िक को आपण माने देखुचंती। केवल देखुचंती ताहा नुहे, आपण माने लाइक शेयर कमेंट्स गुड़िक द्वारा आम मान को उत्साहित करूचंती। सेति आपण समस्त को धन्यवाद दिए। आपण मान को अनुरोध करे आपण माने एही प्रकार भाबरे प्रति समय रे आपण मान को लाइक शेयर कमेंट्स गुड़िक द्वारा आम मान को उत्साहित करुथिबे। प्रभु आपण समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। आसंतु आज प्रसंग को निकट को जीवा। आज प्रसंगटी ए प्रकारटे छाड़पत्र देवार भयंकर परिणाम। छाड़पत्र देवार भयंकर परिणाम ए विषय में आपण मान कहबा पई चाहे, कारण एई दिन मानकरे आमे देखुछु लोक मान जेते शिक्षित होउचंती, जेते धनी होउचंती, आ सेते परिमाण रे मध्ये छाड़पत्र रो संख्या गुड़िक बढ़िबारे लागिछि। आ विभिन्न स्थान मानकरे विभिन्न लोक मानक मध्य रे छाड़पत्र परिमाण दिन को दिन अत्यधिक परिमाण रे बढ़ी चलीछि। आउ ए छाड़पत्र जो समय रे दिया जाउची सही समय रे ए छाड़पत्र रो जो अन्य पार्श्व, जो कष्ट, जो दुख, जो जंत्रणा, तार भयंकर परिणाम विषय रे मध्ये आमे देखिबार आवश्यक रहिछि। प्रिय माने वाक्य रो गोटे पद पढ़िबा पाई चाहे मो सहित आपण माने पढ़िबे मलाकी पुस्तक 2 अध्याय 16 पद। कारण आम्भे स्त्री त्याग घृणा करू। प्रिय माने एई स्थान रे आमर परमेश्वर, जो परमेश्वर ए विवाह को, ए जो परिवार को, वैवाहिक संपर्क को जी आरंभ कले, सेई परमेश्वर कहउचंती आम्भे स्त्री त्याग घृणा करू। प्रभु जीशु ख्रीष्ट को शिष्य माने पचारिले जे कोनोसी कारण रे कोन आमे निज स्त्री को आमे छाड़ी परिबा, त्यागपत्र दे परिबा। प्रभु जीशु ख्रीष्ट कोन कहले माथ्यू 19 अध्याय रे? से कहले नाही, परमेश्वर जहाकू संयुक्त करिसंती मनुष्य ताहाकू विभिन्न न करू। ए कथा से कहि अछंती। प्रिय माने आम मानकर परमेश्वर से छाड़पत्र को घृणा करिबा परमेश्वर, आ से परमेश्वर कहउचंती आम्भे स्त्री त्याग घृणा करू। मु कहिबा पई चाहे जो माने छाड़पत्र दउछंती से माने परमेश्वरंकर घृणार पात्र होउचंती। जोटा परमेश्वर घृणा करूछंती यदि आमे सेई विषय आमे करिबा ताहाले आम जीवन रे परमेश्वरंकर आशीर्वाद कि प्रकार आसीबो, आम जीवन रे परमेश्वरंकर अनुग्रह कि प्रकार आसीबो, दया कि प्रकार आसीबो, कि प्रकार आमे खुशी रही परिबा, कि प्रकार आमे आनंद रही परिबा। छाड़पत्र को आम परमेश्वर घृणा करूछंती। आ आमे मध्य ख्रिस्टियन भाई भौणी माने आमे मध्य छाड़पत्र को घृणा करिबार आवश्यक रहिछि। आमर स्त्री को परमेश्वर जे प्रकार देइछंती आमे ग्रहण करिबा, आम स्वामी को जे प्रकार देइछंती आमे ग्रहण करिबा। विवाह हेबा पूर्वरु आम माने बहुत इनक्वारी करिबा, भला भाबरे बुझी नेबा आंको सहित मु रही परिबी कि रही परिबी नहीं। मात्र वंस बाहागर हेई सारला परे आमे एहाको आमे मना करि परिबा नहीं। आमे तुमु छाड़ी देबु, आमे अलगा हेई जिबा, ए प्रकार विषय आमे करिबा नहीं। कारण जो समय रे आम मानकर बाहागर होची, बाइबल कहे जे परमेश्वर आमर बाहागर साक्षी अटंती। प्रिय माने आमर परमेश्वर आमर बाहागर समय रे से उपस्थित रुहंती, आ सेई समय रे से स्वामी आ स्त्री को मध्य रे साक्षी। ए माने स्वामी स्त्री बोली आमर परमेश्वर साक्षी, जो मनुष्य माने साक्षी तांती। बर आडू 2 जण, कन्या आडू 2 जण साक्षी। से साक्षी माने क्वाड दूर को चली जिबे, से साक्षी माने मरी जिबे। मात्र आमर परमेश्वर जीवित परमेश्वर, से परमेश्वर कहउचंदी आमे छाड़पत्र घृणा करू। आ जदि आमे छाड़पत्र दउछु ताहाले आमे परमेश्वर को घृणार पात्र, आ परमेश्वर को घृणार पात्र हे रही आमे केबे हेले मध्ये खुशी रही परिबा नै। जेते टंका कमांतु, जेते लग्जरियस घरे रुहंतु, आपण जो प्रकार रहिले मध्ये आपण परमेश्वर को घृणा पात्र हेबे, एटा मन रखंतु। प्रिय माने यदि स्त्री किसी भूल अच्छी क्षमा दियंतु, स्वामी किसी भूल अच्छी क्षमा दियंतु। सब विषय को आमे क्षमा देकिना परस्पर मिसी रहिबार आवश्यक रहिछि। प्रिय माने प्रभु आमान को केते क्षमा देइछंती, प्रभु आमान को जो प्रकार भावरे क्षमा देइछंती, प्रभु जो प्रकार भावरे आमको ग्रहण करिछंती, सेही प्रकार भावरे आमे परस्पर को आमे ग्रहण करिबार आवश्यक रहिछि। छाड़पत्र परमेश्वरंकर
ଘୃଣାର ବିଷୟ। ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଇଯାଏ, ଲେଖାଯାଏ ପଦ ପଢ଼ିବା ମାର୍କ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଏହାର 25 ପଦ। ଯଦି କୌଣସି ଗୃହ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ, ତେବେ ସେହି ଗୃହ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଇଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗୃହଟା ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୃହ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେଇ ଗୃହ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଉ ହେଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଘର ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଛାଡ଼ପତ୍ରର ପରିଣାମ। ସେ ଘର କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥିର, ସ୍ଥିରତା କୌଣସି ସମୟରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୃହ ବିଭକ୍ତ ହେଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ, ଯୋଉ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆମେ ଦଉଛୁ, ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଉଠୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଘର କି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର ହେଇପାରିବ? ଅସ୍ଥିରତା। ଯେତେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ଯେତେ ଟଙ୍କା କମାଇଲେ ବି ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ଯେତେ ଭଲ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, କୋଉଆଡ଼େ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ଅସ୍ଥିରତା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହୁଛି। ବିଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ମିଶନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହା ବିଧାନ ଅଟେ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କୃତ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସମୟରେ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଏହାକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ନାହିଁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦଉଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ଆମେ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଇଯାଏ, ଆମର ଗୃହ କେବେ ହେଲେ ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ନିଜର ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ପୁଅ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପୁଅ ଝିଅକୁ କେବଳ ମା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ବାପା ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁଅ ଝିଅକୁ ମା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ବାପା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ମାତ୍ର ଆମର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମର ପୁଅ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଯଦି ବାପା ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ମା ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ପୁଅ ଝିଅ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ବଢ଼ିପାରିବେ? ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ଝିଅ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଅ ଝିଅ କେବଳ ମାଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଉଭୟ ମା ବାପାଙ୍କୁ ପୁଅ ଝିଅ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ମା ବାପା ଉଭୟ ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ପୁଅ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଅକୁ ମା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ମା ଦରକାର, ବାପା ଦରକାର, ଉଭୟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବିଦେଶରେ ଅନେକ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, କାହା ପାଖରେ ମା ଅଛନ୍ତି, କାହା ପାଖରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣେ ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣେ ନାହିଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଅଭିଶାପ ଆଣେ, ଦୁଃଖ ଆଣେ। କୁହନ୍ତୁ, ଜଣେ ହେଲେ କେହି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହେଇ କୌଣସି ପରିବାର, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ରହିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, এই ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ମିଶନ୍ତୁ, ମିଶନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଷମା ଦେଇ ପରସ୍ପରକୁ ମିଶି ପୁନର୍ବାର ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଲା ପରେ ତୁମେ ଆଉ ଯାହା ସହିତ ବାହା ହେବ ତାହାକୁ ବ୍ୟଭିଚାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଯାକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସେଇ ପ୍ରକାର
भूल करिबा पाई आमु केबे हेले मध्ये अनुमति देबे नहीं। प्रभु आमानकु अनुग्रह करंतु। मु आपण मानकु पढ़ी सुनेबा पाई चाहे माथ्यू 19 अध्याय 9 पदर मात्र मु तुम मानकु कहूअछि जे केही अपना स्त्री की व्यभिचार दोष बिना अन्य कारणरू परित्याग करी अन्य को विवाह करे से व्यभिचार करे। प्रिय माने आमे बाहाघर को एही प्रकार कदर्य भाव नष्ट करिबा नहीं। बाहाघर पूर्वरु माने सब विषय आमे जानिबा चिन्हिबा आखि खोलिकिना देखिबा अंध भाव रे बाहा हेबा नहीं। आ बाहाघर हे गला परे परस्पर दुर्बलता को भूल को सह करी आमान को पारिवारिक जीवन को आमे आगे नेबा। छाड़पत्र यह समस्यार समाधान नुहे। समस्यार समाधान क्षमा प्रेम दया मिलन बुझामणा एटा होची समस्यार समाधान। आमार परमेश्वर सब समस्यार समाधान करि पारन। आसंतु पदे प्रार्थना करिबा। मंगलमय पिता मु तुमको धन्यवाद दिए जे तुमे आमान को तुम पवित्र वाक्य द्वारा कथावार्ता होछ। आज आमान को प्रभु तुम अति सुंदर भाव में परामर्श देछ। छाड़पत्र समस्यार समाधान नुहे। समस्यार समाधान क्षमा अटे प्रेम अटे बुझामणा अटे। दया करी तुम अनुग्रह कर प्रभु। ये छाड़पत्र पाई जो माने प्रस्तुत होउचंती सेमान को मन परिवर्तन हो परस्पर को ग्रहण करंतु क्षमा दियंतु मिसी जांतु एहा मो प्रार्थना करूची प्रभु। आम समाज रु ए जो दुर्नाम गुडी को दूर हेउ। हाँ प्रभु छाड़पत्र यह हूँ आम समाज गोटे अभिशाप यह दूर हो जाऊ प्रभु। परस्पर को बुझामणा करी मिलित भाव में निज परिवार को गठन करने दयाकोरी साहाय्य कर। प्रार्थना शुणिछ धन्यवाद दे प्रार्थना प्रभु यीशु नाम मागुछि आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपण समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। जो संदेश आपन को भल लगी अन्य काहाकु मध्य आपण शेयर करि परिबे। रहिबा नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।